Game to Ribansin ha. Game to Ribansin sa to ang bahad bakbakan diri sa Tabaylaw, Kawayanan, San Vicente, Liloan, Cebu. Jake Pitugo Court. Game to Ribansin, 5K per game. Kining team Kasili Konsolasyon versus team Tabaylaw. O atong pasalamatan ang ato ang organizer Lel Mars Pating o si Ting Mando. Mao na sila nag-organize. O atong tawagon ang ato ang mga sponsor. Gobernador Pambari 4, Congressman Mix Dorano, Vice Governor Lito Ruiz, Mayor Johnny Kabatingan, Board Member Binky Dorano, Board Member Doc Adi Pilonis, o ang ato ang mga konsehalis sa Barangay Liloan. Attorney Glenn Cañete, Louie Butad, Jimmy Cañete Maglasang, Joy Tumaliwan, Dodong Baktol, Titing Pipito, Milford Alcocer. Mao na sila naghatag og premyo sa atong mao na sila mga sponsor. Sir Roger Caban. Ako'y di mahikap bula. Kirik. $5K per game ni siya. Mao ni siya bahad bakbakan. Tara. Kuha pa. Isura Kap Edin. Lah, gahi backstop diri ay. Agoy gi-breaking wa kabot. In favor of team Tabaylaw, Kap Edin, agoy Roger Caban gituklo. Di mahikap bola Roger Caban. Sir Kap Edin. Tara, Kap Edin, hagtus. Ako'y ang drone habuga. Tuara, ubirhin. Kap Edin. Nabitay Kap Edin. Side out. 2-4. Serve Tabaylaw. Agoy, wa na. Hala, lugapak. Ato agsik. Nayala ng bula kap, mabuak na kap. Side out, 2-4 yapon. 0. 4 wa. Sorry, 4 wa. Sir Bridgie. Kap Edin. Tuara, namuok. Agoy Roger. Tara, Kap Edin. Backstop. Wa na. Side out. 4 wa. Tara, Kap Edin. Wa na. Hala. Tara, ako'y 5 wa. Kuya, yun is decision ba? 5 wa. Serve Eric. Kap Edin. Tuagsik. Size wa. Decision yun eh. Okay, kumbate. Side out. Size wa. Serve Team Konsolasyon Kasili. Tara. Ako'y wa na. Out of coverage! Out of coverage! Pila. Saiswa, Japon, Saiswa. Serve Tabaylaw.
Lah, di Masagang City wa. Eric Otsowa. Serve Tabaylaw. Kuhang kapidin. Eric. Overhead di mahikap bulang Eric. Noy Biwa. Serve Tabaylaw. Hala, nakakawat ang maral. Jeswa. Serve Tabaylaw. Ge. Wana. Para. Hala. Onsiwa para daog ang team Tabaylaw. Agoy, nakakawat na sang maral. Efren. Tara. Hala. Sige na. Kuha pa o. Side out. Wa pa magdaog. Onsiwa. Serve team Kasili. Konsolasyon. Cap Edin. Oh no. Buwak ng itlog. Sakto bang score? Triple 1. Igualis 11. Igualis 1. May na lang. Naka-1. Side out para game Diris Tabaylaw. May na lang. Naka-1. Nabuak yung itlog. Serve Efren Kotap. Hala, Eric. Kuha pa, kapidin. Eric, stop ball. Daog na. Daog na. Ang nakadaog sa game to, Team Tabaylaw, San Vicente, Liloan, Cebu. Napay game 3. 1-1 standing.